ओडिया पुओ को विदेशी कन्यार हाथ धरिले ओडिया पुओ निश्चित भाव कैमरा पर्सन अनुरोध करी मो पाखे अच्छा से ओडिया पुओ कटक जिलार महालक्ष्मीपुर अंचल सुबल बेउरा एवं पोलैंड रु सात दरिया पारी ओडिशा रे विवाह करथिबा आम रीतिनीति आम कल्चर आम परंपरा को भल पाई बहु भाव में आसवा डियाना जी अच्छा उभय को आपन को ओटीवी स्वागत करी सात दरिया पारी है आसिले बहु हेले पादरे ओडिया परंपरा अनुसार अलता हाथ में मेहंदी मथार सिंदूर ओडिया परंपरार ओढ़णी केते कष्ट केमती विवाह संपन्न है केमिति सहित देखा आपन नेदरलैंड केबे ठार जाइथिले? मु नेदरलैंड सारा वर्ष जुलाई रे जाइथिली जुलाई 7 रे तो सेठी गला परे मो रिसर्च करथली पावर सिस्टम साइबर सिक्योरिटी पर तो सेतिरे मो किछ समय वीकेंड रे जाइथिली खाया पे गोटे होटल को आ सेतिरे देखा आइथिले डियाना कल्चर आमको भल लगा अल्प कथबार्ता स्टार्ट है व्हाट्सएप रे कथबार्ता बढ़ी कल्चर एक्सचेंज होता धीरे धीरे खाଇବା एक्सचेंज होता खाଇବା भल लगा इंडियन खाଇବା माने स्पाइसी देखी तो धीरे धीरे आम घर को मुझे कही आम आगे बढ़े केमी आगू जापर रिलेसन नहीं कि घर लोक राजी होते आम घर लोक किसी समय नहीं कि घर को मन टे मुस्किल थिला घर को मत फिजिकल जावाक पड़ता से डाकी आसतु देखा डिसाइड करवा तो आम दिज घर को नेदरलैंड पोलैंड चलैकी कार गोटे किस समय गोटे दिन चलला 1100 किलोमीटर पर घर पहुंचला 7-8 दिन रहा भितर खाଇବା एक्सचेंज बिरयानी टिक्का मसाला भात डाली रुटी जहाँ भी आम नॉर्मल खाଇବା अच्छी खाई भल लगा अप्रूवल मिलता जे आगू बढ़ी पारे गोटे कथा कहवा आपण चाह पिउचंदी हाथ भी चाह ओडिया चाह सेपटे आपण जो आमर जमती परंपरा क्षीर रे चाह तैयारी हुए सेपटे चाह केमती सेपटे केमती चाह पियंती ना नहीं एठी आसिकी चाह को मध्य आपणेलेनी ओडिया बहु हिसाब रे सी आगुरु हिबिस्कस टी कि ग्रीन टी से बळे किसी चाह पिउतले मु तांको सेते बेले जेते नेदरलैंड से थिली तो सेते बेले तांको मो ए चाह इंडियन मसाला चाह बनाई पिएतली आ तांको भल लागितला तो आम बेले बेले यहाँ करू आटा बहुत क्लोज टू माने द टेस्ट इज वेरी क्लोज टू कैपुचिनो तो तांको भी भल लागितला जे यहाँ गोटे प्रकार भल अल्टरनेटिव अच्छी जदि कॉफी नहीं तो भल टेस्ट भी अच्छी तो से बर्तमान पीऊँ एंजॉय भी करती ओडिया पुअर हाथ रंधा खाद्य विदेशी झील प्रेम पड़गले आउ सात दरिया पारी आसले घर लोक केमती बाहागर केमती सामिल हेले घरे बाहागर है से वीडियो कॉल माध्यम जहाँ आलोचना कर वीडियो कॉल माध्यम देखुले केमती आसी पारे नहीं कौन थिला केमती बाहागर शरीर असुस्थ अच्छी टी ओल्ड एज अच्छी तो से प्लेन भी कहीं बस ना सी भी आम भाया गोटे विलेज को बिलंग करती तो से ना तो फ्लाइट बस ना किसी ना पासपोर्ट अच्छी ना वीजा अच्छी आसिया जावा किए जन गाइड कला दरकार तो बहुत प्रोब्लेम होता तो आम प्लान करूँ यूट्यूब रे आम जो भी मैरेज अच्छी स्ट्रीम करूँ लिंक देकी से देखिपारे जमी अनुरोध न हो से मिस आउट कर तो जॉइन करते ब्लेसिंग देते सकाळू जे आम आप आशीर्वाद दौर नुआ जर्नी रे तो से भाव विबल भी होते सकाळ मैरेज तो भल था एक्सपीरियंस आप चाहते बाहर बह कर किंतु कहीं आपण ओडिया परंपरा रे यही घरे ओडिया घर बेदी पड़िला अलता मेहंदी सब लगिला ओडिया परंपरा रे कहीं बह करने इच्छा है सी ओडिया परंपरा विवाह केते आपणाउछंती फास्ट तो मोर मन था जे मो घरे आसिकी बाहर भी जाऊँ जेहेतु बड़ पु आम घरे बहुत दिन है किसी गोटे बड़ फंक्शन है ना तो आम डिसाइड कर बड़ पुओ बाहर जो हम घरे ही हम तापर बड़ू घर भी हबार कथा दियाना से बहुत एक्सेप्टिंग थे कल्चर को लेकिन मत से देखी लगी पॉसिबल हो पार तो मैं आगे बढ़ती बापा माँ सपोर्ट आउ सान भाई सपोर्ट रे बाहर हो पूरा खुशी हाँ ए पूरा खुशी नेदरलैंड जावाई 3 दिन अच्छी जानी कुआड़े कुआड़े एक्सप्लोर करी चाहूली कोणार्क टेम्पल पुरी टेम्पल लेकिन जीवी जगन्नाथ बाहर शांति रथ उपर आम देखा चेष्टा करूँ देखा जाऊ कौन हो निश्चित भाव ये सुंदर यात्रा था कैमरा पर्सन अनुरोध करी देखुं उभय जोड़ी अच्छा आम जा डियाना पाखु कथा हवा डियाना वेलकम टू ओडिशा
Welcome to Odia family. धन्यवाद. How does feel part of Odia family now? Yeah, it feels great. I'm feeling like I am welcoming here. That everyone is so friendly and supporting, and yeah, I feel like I have new family now. What are your thoughts the Odia language? Yeah, it's a bit difficult, but it will take some time. But I hope next year I can speak a bit more. I, I would love to be able to speak with my father and mother-in-law. So, Who can କରୁଛ? yeah. You can tell whatever you know. Tell in Odia ବୋଉ କଣ କରୁଛ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲା ଲାଗିଲା ହାଇକି Trying to repeat something. okay, repeat. କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୂ ହେଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? बहुत खुशी. बहुत खुशी. क्या बोल? I like the thing you remember. This ମୁଁ ଖୁସି ଓଡିଆ ବୋହୂ ଦେଖାଇକି ହାଇକି. Okay. Speak now Odia Jai Jagannath. Jai Jagannath. What your experience getting married the Odia tradition like Alota, Mehendi and Odona? Yeah, this is something different. It's a lot of things to do and a lot of things happening. I really like Mehendi. Hindu? Yeah, this one. And yeah, it's much different, but yeah, I'm respecting his culture and I'm trying to follow his traditions, and I want to make them happy. And yeah. What message would you like to share about your wedding marriage? That I'm very happy to have him as a partner and be part of this family because they are very good people, and yeah, I feel like I have new family. Would you describe your wedding experience overall? Odia tradition? The traditions? Yeah. The question again. How was the tradition? How did you It was a bit busy. Yeah, it's difficult to follow as I don't speak Odia and I don't know what is happening or what should happen. But everyone was helping, and yeah, we managed. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଓଡିଆ ଘରର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଉଥରେ କଥା ହବା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଇଏ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା ଆପଣ ସେଠିକାର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଘର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କଣ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭାତ ଧରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ସାର୍କାଜମ ଟାଇପର ଥିଲା ମଜା ହେଇକି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ତ ଡରିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ହେବେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମତେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ଦେଖିଆ ତୁ ଘାସ କାଟିଲୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ମେସିନ ଟା ନେଇକି ତ ମୁଁ ସେଟା ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ସବୁ ମଜାକ କରୁଥିଲୁ ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଯାଉଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା 7 ଦିନ ପୁରା ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଛି ମତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରପର ହେଇକି ମାନେ ସେଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଲେକିନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ଖେଳୁଥିଲୁ ତମ ସହିତ ତ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରିବାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇପର ଫେସ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ନା କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ଜଲ୍ଦିରେ ଆମ ପ୍ଲାନ ଟା ଜଲ୍ଦି ଥିଲା ତ ସେ 2 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲାଣ୍ଡ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ସେଠି ସେମାନେ ତ ବାହାଘର ସାମିଲ ହେଇପାରିଲେନି ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ କଲିଂ ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବେ ପୁରା କେବେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ବିବାହ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଇଏ ବି ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ ଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜରେ କାରଣ ଆମର ରୀତିରେ ଥାଏ ଯେ ଖାଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କର ବାହା ପଡ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ କେମିତି ବିହେଭିୟର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗେ ଟିକେ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ବଟ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଟାଇମ ଦେଇଥିଲୁ 2-3 ମାସ ଆଉ ସେ ରାଜି ଥିଲେ ଏବେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆଉ ଭଲ ଚାଲୁ ଆଗରୁ ଜୀବନ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା, ଯେହେତୁ 7 ଦରିଆ ପାରି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡିଆ ପୁଅର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଡରେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲାଗିଛନ୍ତି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଓଡିଆ ଓଢଣୀ ପକାଇ ବୋହୂ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା OTV।